Društvo narodne tradicije Šamut organizator je 14. put za redom tradicionalne manifestacije koja najavljuje Dan grada, odnosno proslavu Dana Aranđelovca ove godine sa 6 kulturno-umetničkih društava na otvorenoj sceni u parku kako to i priliči. Razgovaramo sa predsjednikom Draganom Vićentijevićem o važnosti ovakvih događanja, koliko društava, koliko članova će se predstaviti i konkretno šta ovo za Aranđelova znači. Večeras 6 kulturno-umetničkih društava odigraće po 2 koreografije, to će biti sat i 20 minuta lepog programa. Djeca će se predstaviti naravno u najboljem svetlu sa najboljim koreografijama. Šta znači za naš grad? Pa naravno mladost, igra, pesma, ko peva zlo ne misli. Svemu ovome prethodio je tradicionalni defile svih izvođača, odnosno svih učesnika. Jeste, imali smo problem sa vremenskom prognozom, ali drago mi je da smo ovdje na otvorenoj ovoj sceni koja je prelepa u parku Vukovičke banje. Svega ovoga ne bi bilo da je kiše, bili bi u zatvorenom prostoru, ne bi bilo defilea, ovako je mnogo lepše. I da podsjetimo, Šumadijski biseri, nedelja po Petrovdanu, manifestacija koja je najavila ovo večeras. Jeste, to je, ove dve smote su vezane, tamo su nam deca do 8. razreda, bili ste prisutni, bilo je i tamo preko 200 učesnika, mnogo lepo. Drago mi je da mladi se okreću folkloru i da druženju, čuvanju narodne tradicije, naravno. Organizator Šumadijskog opanka tradicionalno 14 godina unazad je Društvo narodne tradicije Šamut, pokrovitelj ove godine opština Aranđelovac, a uz sve to priču podržava i turistička organizacija. Razgovaramo sa direktorom Jelenom Sujković koja će nešto više reći o važnosti ovakvih događaja. Pa što može pre svega predočiti turistima i posetiocima aranđelovački potencijal, ako ne tradicije. Ono po čemu je Aranđelovac poznat jeste negovanje tradicije, negovanje folklora pre svega. Aranđelovac je prepoznatljiv po tome što ima svoja 4 od skoro i 5 svoje društvo narodne tradicije. Šamut je jedno od onih koje najduže postoje na teritoriji opštine Aranđelovac. Šumadijski opanak zapravo jeste ono po čemu je Aranđelovac postao prepoznatljiv u poslednjim godinama, jeste ono čime je Društvo narodne tradicije Šamut praktično sa grupom entuzijasta krenulo da radi, a sada smo zaista prepoznatljivi i ovo jeste jedno od turističkih predispozicija, jedna od turističkih manifestacija koje privlači veliku grupu posetilaca. Ove godine opštinsko veće je odlučilo da obeležavanje Dana grada bude trodnevna manifestacija. Ovo je zapravo uvod u celu priču, a koja prethodi 26. julu. Naravno, uvod u celu priču i gde ćete bolje nego uz srpske igre i srpske pesme i ono najbolje što Aranđelovac i Srbija i Srbi pružaju, naravno i gosti iz Republike Srpske, a mi smo jedno, sve su to srpske igre. Ono što zaista možemo da kažemo da 3 dana, zaista 3 sadržajne dana, pored svega toga, znači imat ćemo i prilike da propratimo i program Smotri mermeme i zvuci, zaista koji ove godine šarenolik i bogat, uz Ođilu 26. Ono što je priređeno za 25. i 26. zaista jeste i sabor domaće radinosti i veče, odnosno noć kupovine. Zaista mogu da kažem da pored izložbe, pored svega što je Aranđelovac pripremio za ova 3 dana, možemo da se pohvalimo i možemo da kažemo da će svaki posetilac Aranđelovca imati u čemu i da se pronađe i da uživa. Zoran Vrbarac, umetnički rukovodilac je društva Luča, koje je pobratimsko društvo sa Društvom narodne tradicije Šamut već 13 godina. U okviru manifestacije Šumadijski opanak večeras nastupate i kao prijatelji. Kakvo je iskustvo, dugo, deceniju i 3 godine, šta večeras izvodite? Mi dolazimo, da kažem, odmah iz Republike Srpske, Sokolac sa Romanije. Društvo je prilično staro, mogu da kažem, 74. godine radimo sa malim prekidima. Dolazimo u Aranđelovac 13 godina, kao što ste rekli, i imamo strašna iskustva. Mi smo zadovoljni, prezadovoljni, to smo i krunisali sa našim pobratimstvom prije 5-6 godina. Ta 2 društva su se pobratimila. Večeras ćemo nastupiti sa 2 koreografije, to je Boslogradsko krajište, prva i igra iz zapadne Srbije. Da li možemo da konstatujemo da nema šumadijskog opanka u Aranđelovcu ako se bratsko društvo ne pojavi iz Republike Srpske? Ne bi bilo u redu kad ne bi mi došli iz Republike Srpske da pokažemo i mi kako se igra Šumadija na Romaniji. A kako je kada društvo iz Aranđelovca dođe kod vas? To bi trebalo njih pitati, ali mislim da se mi trudimo da gostoprimstvo uzvratimo na isti način kao što bude i ovdje.